May gabi may gala. Wala mo tabla gabi ta nagdagan karon kay kanina na busy. Tapos alas 6 untang matagi nabuntag. Mo nang gitoy na karon gabi ka mga gagaan. Okay, wait, ikatulong to karon. Katulo ka adlaw nga mag kuan dagan-dagan. Okay, wait, update niya. Okay, may gala. Oo na ta. Update niya, update. Okay, right. You have exercised for 2 kilometers in 12 min and 44 seconds. Okay, may gala. Kadto na ta. Okay, right. Update niya. Okay, may gala. Katulo na ta. Okay, right. Update niya. You have exercised for 4 kilometers in 24 min and 0 seconds. Okay, may gala. Nakatopat. Panayon lang, panayon. 5 lang doon, 5. Update niya. You have exercised for 5 kilometers in 29 min and 44 seconds. Great work. Okay, may gala. Kuha itong 5. Okay. Okay, may gala. Nahuman nila itong 5 kilometers nilagan karon gabi. Yun na. Gabi ita nagdagan kay wata ka lugar kay nakadlawon. Kay namay kuan, namay activity manggod. Okay, right. Mana karong gabi ita nagdagan. So at least nakuha na tong 5 kilometers. 30 minutes kapin. Pero ang tuhod. ang tuhod nagsakit pag magdagan. Okay, yak. Aray ko. Ano siya? Okay, right. Anto diran lang. God bless at ingat tayong lahat. Stay ta sa atong fitness na to. So karon buta nagdagan mga pang tulo ka adlaw karon. Pero kumati ka man ta kumati. Kumati yapon para mahilis ang mga kinaon natong pasok New Year. Okay, alright, anto diri lang. God bless at ingat tayong lahat. Bye-bye.